mahabbati fi dari nasadarion naita kaji adalah tentang al-kibir, sifat sombong. On penyakit ni hati-hati on. Radon sude ona nga marimbar sangat wise. Tualak na kayo raona. Tualak na miskin perado sombong. Ra. May rasuyo. Alak na bodoh pe rado sombong. Apalagi na pintar. Alak na jahil bisa ona sifat sombong. Sumonijo alak na alim. Nasu pangaji pe rado sombong. Sumonijo ada pangaji. Jadi sifat sombongon adalah sifat na memang bisa ona terkena tuisi saja. Makanya kita harus senantiasa merenung berpikir semundia domaan sifat sombongon ulang ona duita. Adana idokon hakim rahimahullah na meninggal tahun 237 Hijriah. 237 Hijriah. Tahun 1445 Hijriah. Bianinya ijtanib ayyudrika kal maut ala thalathatin. Jauhilah dirimu, kuliaroma dirimu, bahwa kau mendapatkan kematian dalam keadaan 3 hal. Pala mate o sugari umrah, ayah kita sudah pala meninggal kita, ulang adong di ita sifat na toluan, ulang oban na toluan, tinggalkan na toluan. Ulang oban di kematian mi sementara ho masih memiliki sifat na toluan. Ini maswi kikis. Mulai pun sanari kita usahawan masumela untuk namati mohon mula. Pertama alal kibir, jangan mati dalam keadaan sombong. Pas mati ada pak sombong, masih adong di hati-hati niya sifat sombong. Nasombongan do penalos mati, padahal na mati mah. Napadwana wal is, masih dalam keadaan rakus terhadap dunia. Marsak do payat tu dunia on na mati. Ama, aku unting manak bului. Baru wal khoila, jangan mati dalam keadaan membanggakan diri. Ada bilang ni banggaun muna mati maho. Jadi na tului kita pelihara, naron kita bahas. Fa'ammal kibru fa innahu al-khuslatul muhlikatu ra'san. Sesungguhnya sifat takabbur, sifat sombongon merupakan perbuatan yang membinasakan, perbuatan yang merusak, perbuatan yang menghancurkan, perbuatan sifat yang mengganggu. Jadi biasa na indarai baik mangkarejoon na mambayni bacelaka. Yusaon doi ansoi basalama. On masalah satu na membinasaon kita, hati-hati na diliputi dengan kesombongan. Perasaan magodam, perasaan merasa lebih hebat, merasa lebih alim, merasa lebih kaya yang menimbulkan kecongkakan. On masuyela rasai. Dong do perasamu. Ndak rasana on ndo. Anggo rasana dia me video tino odo menyimpan deh.
rasa magodang, rasa hebat, udah tobangan, tobangan tema magodang lalaho. Udah bagaan, ada sombongan puni baga. Ini majak-jak nausan nari aku. Jolo baga-baga doon. Habis dawida. Nela bagai. Mama, aku samlo masude. Salo-salo jita. Umato bang sawonon. Mela na ibanggaw. Jadi harani ima on namin binasawon. Berlindung kita tu Allah. At sesifat sombongon ulang rotu bagasan ni hidup ta. Ada na palita kunci di dalam kehidupan tahun ngadong nita sombong pun. Harana mana dong kita puna. Ngada dong nita banggaun. Ada na sudah adalah pinjaman berakhir dan tidak abadi ni sombong pun. Sombong dengan jabatan 3 tahun majabati. 3 tahun mah. Kung nabahado sa najolo na majabatan, nomor pangsiunan mahal lepe-lepe. Majabatan mi maalak bisi. Na sombong melalaho na jolo. Ala, ang kulikon mi pengana kita to sa ruang. Na marbeda may lalaho dohot kami. Na sudong jabatan na. Porja pe marangkat na surabe ho sa motor kami. So ada na hebat ilalaho. May dia jabatan ni matos. Habis sudah dia. Ada sombongan ko. Najolo na kayo doho. Samnaria hamas na kayuan. May bagi-bagi daganak. Ako mapatuloy sa bayo makniya. Aling mo. Terus motor mo menjawab na. Mana sombong kon mo na mangoluan. Jadi na dong. Ama tasma'u qawlahu ta'ala. Bukankah kau sudah mendengar firman Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 34. Iblis enggan indara sujud dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk alak-alak na engkar, alak na kafir. Dia merasa sombong karena dia sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Bisa jadi membandingkan harta, membandingkan ilmu, membandingkan ibadah, membandingkan kesuksesan, membandingkan penampilan, menampilkan kekayaan. Sementara apabila apa yang kita miliki kita buat untuk perbandingan, maka pasti adong plus minusnya, adong lebih karena ngasalu ko sudah. Maka ketika kita melihat diri kita lebih, maka akan muncullah penilaian. Apa yang kau nilai? Aku lebih dari dia. Padahal maita kaji, semua yang kita miliki bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi untuk disyukuri. Syukur ma Tuhanku sehat au padoya, bisa au mengaji. Syukur ma Tuhanku kayo au sia-sia, bisa au Tuhanku membantu ia, bisa au menolongi ia, bisa au menghilangkan beban dia. Alma, ulang adong kesombongan, ulang adong kecongkakan, ulang adong di hati-hati ini merendahkan orang lain karena kesuksesan dan kelebihan. Ulang layas ruamu tualak laimu ben bahadan gajimu padoiya. Ulang kau mengecet niya do palak lainnya. Anggo inda ben baru lubison. Anggo inda ben baru nasutyonon. Terlunta-lunta do ngajet na yang gap nyala. Benno balanjoy hoda dengan ang kurwi. Awa mo bebe. Mati natilayas mo itong kinay. Anggo nga ben naaw. Isi malamaya
Anggo nga na Allah. Awan mailaw ni angkon iya dosude. Anggol adong dia tiatemu aku, maka kau akan mendapatkan sifat sombong. Udah dong pulang layas ruannya dak lagi tidak ada borui. Dengar dong kali dunia ada borui. Coba ilan ada borui itu dak lagi sudah pinggani. Payas alamanonnya. Gotak sobani. Kesapu alamani. Om pada kanakon niya. Payah po sa bayoy. Jadi na saling melengkapi doi, tapi bukan saling menyombongkan. Kayo peho bahat epengmu, bolak apeamu. Ang udah sudong bolak manggurisna, menjadi sobat apean. Betul loh. Bolak pesabamu, ang masyado hodong bature na ngaray. Untung maadong kalak nga susadiya sabana. Adong alak na miskin, o kakak majabi mawida. Bila manyabi na, alhamdulillah, sabobay buburnay. Ngape mulak kalay mong sabaan len gadinay. Na buanggi syukur mabaya may paturiya mo sa bantaon. Sa dia duanggi gaji mo yung biyaso na, abi borong kakak 400,000, 500,000 masali jamu na. Masya Allah. Aso, karena kita waduan. Menjadi topak eme disabai anggo ngalong pature. Isi di pature na alak na sudok sabana, alak na miskin. Ako dia along di alak na kairo mangogo tu sabani. Nasi romani. Anggo ngalong kalak na miskin, inda dong alak na kayo. Alak na bersawiti, anggo inda dong mandodosna, inda dong manaruna, inda dong menyiram na mamupukna, inda dong pasarangna, inda dong paturena, inda merekeng bayoy. Saling melengkapi. Nangkon jak sombong ko ben godang orjamon. Taru mangalembui, o mana godang na orjana. Anggo buntu cude kahanggi inda bardaran wali. Ado sombongan kon mui ben dukung nialak do so hebat. Dulu. Mas benduang kajiwa. Godangan ko manombo. Ko pegodang orjami bahat epengmu dua lampuna. Ambil sada. 4 tahun kamu. Dongkak doma. Angkon kita rani ngaku sebulungi. Dong kalak nero. Wujud kahanggi ini. Mantap oja. Halo. Lalu terpolok lembui. Maka napalay koyok kalay lembui. Baik panganunna. Orangin patuli orja alay patuli lombu alay. Pamasuk tu si panganon. Baik sambalna. Kalau na panghidup kalay baik sigaretna. Na biasa na murah harga baik na godang harga. Baik kopina. Aso, aku sukses karena kalian. Aku bisa karena kalian. Maka kita saling melengkapi, bukan saling membanggakan. Betul loh. Mana sombong mujabati. Sombong kau arani tampan, arani baga. Kau keluar dari tempat kotoran. Dari 2 tempat kotoran. Kasar tukang kulina. Mun tempat dinojis masuk ke tempat dinojis. Maka disempurnakan oleh Allah menjadi makhluk yang sempurna dengan rahmatnya. Aduh ni banggaun. Sondia tahu pipanganunmu na kotor do kaluari. Tako kaluar na godangan ka. Ngalek bau do odokmu. Ima palak kehe umroh, kehe mutoa. Jangan pakai wangi-wangian. Di hadapan Allah tidak ada minyak yang harum, tidak ada pakaian yang mahal, tidak ada jabatan. Baju dinasmi. Nah, di hadapan Allah sama. La yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Nah, punten Tuhan baga. Inde punten Tuhan penampilan. Nailigin ni Tuhan hati-hati do. Ima sumartarudeges hati-hati. Inda martarudeges penampilan.
Jadi kita menombo kepada guys penampilan non. Hati-hati na markarat do. Maka niligid ni Tuhan, yasdo hati-hati mo do. Yasdo hati-hati. Yasdo hati-hati, ara hati-hati abadi. Ang penampilan non. Karon na mela mon sude. Kurang tu bagas na mela may sude. Ela jilbab na deges. Asa buka uma. Jilbab na nga jide kotor mo. Nasi baju pakai baju tukur bade pada mengaji. Tolak tu bagas daster 50.000 itu mah. Betul dong. Arong na bakak deh. Ngajak nailigin Tuhan penampilan mun. Ado hati-hatimu. Nakauban tujuan di Tuhan pada saat get mate hati-hati na yas. Hati-hati na yas. Untuk ruang ICU dupe na buka masudin. Yung gamot na ruang ICU. Ulang-ulang juga rin na. Dianing dokteri. Buka baju na. Buka pakaian na. Aso, sudah pamasok alat-alat. Tempel kon tu indorai. Tempel kon tu boltoki. Tu jantungi. Pamasok oksigen tu ibungi. Alah pentejol ni dokter indah rawan. Seleniation ber-12 kami naik rekan muni. Baguna dok. Indah be. Ngalong ay sombong kon ng mga luot. Akawas tabbara wa kana minal kafirin. Kayo peho kenay dukong nialak na karejo di arko nialak na miskin. Betul dok. Siguro kaya penyadong nialak na bodoh murid niya. Bodoh kapin na bodoh muda ay. Isang dok terbandingan doon. Ala, may lumoho pang kuling na inda pemoy. Sudah maguru-guru di sekolahan ketile. Benda adong nialak na sumambodo. Subahat pedaku panjagalan ni ba epengmu dan bahagialah na manabusi. Lalu menombo marjagal ngalong ngara manabusi tu sia. Sudah bayang ngaruh anak baru ampun. Ini masih sombong ni ba. Orang-orang sotik epengnya lagi. Bain mapasa orang kakak saribunai aman pada buang ki. Apa bayar kakak na terbayar sayur na tuarian na 5.000 aman may. Pokok na tabo di dala amu tabo aman may. Apa na terbayar kakak na tuarian jadi mak sampai tos perjagalan jadi mak. Ima tulungan mo tuwala. Walaysat hadhihi al-khaslatu bimanzilati sa'iril khisal allati taqdahu fi 'amalin wa tadurru bi far'in. Wa innama tadurru bil asal. Kesombongan ini bukan hanya merusak amal. Karena kesombongan non merusak amal. Sebuah ibadah ni baik ada di sombong. Ngai karibu Tuhan dah bolak na sombong. Nasu tahu diri deh. Do mangalehin modal perjagalan niya dung kayo iya. Taru nalayas do maruan niya tuho. Dia mantong iya lahoy. Najolo romaya kakak ket marjaga lau. Adong maya pengkulen majolo dia modal. Ibu malang aruamu bayar tuang gingko, tuang gimon. Sadia lang anggi. Sangat 10 juta pe jadi mak. Tain te supangido dia bang. Nah, tegas baik usahaon sumar hasil ko. Sutar pasikola o daganaki. Terpajongjong ko bagasmu. Subisa ho hidup. Ulang ko parabur. Ulang ko sumbarangan jago modal na 10 juta. Terima kasih kakak. Wala buto di guys maparjagalan. Berkembang maparjagalan, matambah perjagalan. Pinasipad dulu dia be. Ngayangkan niya do iya puna. Mukantong na goyak arwawi. Tuhan besoni deh. Paksilin Tuhan na natanggung ebat na mangidoho. Doa mengaji tujuan na burni. Tahu na paten saja do mamathalit ni sukun na. Ya Allah. Mangidoho Tuhan. Dung ilan Tuhan. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada. Pada amilan nikmati itu manusia yang marpaling madaw siang kan.
Oh, paksu kayo, napatenan do sumbayang duha mo. Doon kayo, masumpat na buwang ka. Wa na'abi janibi, wa idha massa usyarru. Apabila dinimpakan, tertimpa kepadanya, dia mendapatkan kesulitan, kepayahan, kana ya'usa. Wa idha an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana. Jadi manombol lupa diri kita. Jadi on menghancurkan ibadah don, on masalindan ni ibadahi. Jadi pala korwang merdan manggai gotak sarindan naite sulang incopia sude on pe menghabiskan ibadah don kon nalandang do to innai dia do biar dah mulan dah on maswela sarindan naon nangkon ko jabat merasa berbeda dengan orang lain. Karunia ni Tuhan dena joy, titipan ni Tuhan dena joy. Ini maksud rondo tawadu. Sumar tambah subur kebaikan ini iparondo ma. Pala rondo biasa nabi namardan may da orang buta ni. Pala jawat rondo don dais matutanoy biasa nabi namardan may te. Apalagi mamalamun. Yang ko jabat mela danon naik mandoting tu ijaman. Ngato marong danon nate. Makana fa inna tawadu'a min khisalil muttaqi, kerendahan ni ati-ati tan dunia lakna takwa me. Kalau adong idaho ala na targodang pangkuling na ngana takway. Kalau adong idaho na merendah-rendahkan kalak nga pela takway, ulang jadion dirimu marbeda dot kalak. Sarupo doy tay na menjadi pembeda di sisi Allah. Takwa Allah membedaonna, ulang membedaonna. Arana pada hakikatnya belum tentu siapa di antara kita yang akan selamat. Isa di antara kita calon sarubo. Nabekang maibilis, kalau di neraka. Ibadahnya itu, nama biar 20 tahun di sisi ini Allah sangat nagit sundia ada kolon. Di masusibuk kita mendoakan dosa salama, bukan marusaha sumagodang. Si solong kala, si hormatiana, sulabi siyan kala. Kung nga masalam Tuhon ang malayas nilalawalak Tuhon. Nasombongan ni Dabongan aramang kuling na isla ako. Balik. Ang kunjat magodang. Taqda'u bi'amalin wa tadurru bi'far'in wa innama tadurru bil asal. Bahkan sifat sombongon bisa merusak akan masalah yang pokok, ima ketauhidan wa taqda'u bid-din wal i'tiqad, membahayakan akan agama dan juga i'tiqadnya, membahayakan akan keyakinannya kepada Allah. Wa idza qawiyat wa ghalabat la tutadarak. Apabila sifat sombongon makuat dia niba, madung congkak, madung merasa, wa ghalabat dan menguasai dirinya, la tutadarak, maka payahlah dia diperbaiki. Wal a'yadu billah. Kita berlindung kepada Allah. Angkon na iparon dodo. Apalagi dumur mangaji, angkon na murmaron dodo te murtawadu. Ala na pala murmabahat kajiniba murmabahat may nida salaniba kan suni dento. Ala na sunjung masyajar sumbayang na betul saja de ilalaya sumbayang nyai. Dungke ya tu guru dangit malaman jolopati angkon. Jadi mak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ala nasala dohanai. Bismillahirrahmanirrahim. Nasala doronai. Ulang baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau patrona. Ngau butuh bayana sunguni ini anak borui. Nasuni saja lebih baik na 50 tahun on. May daw.
tung mar ilmu iba mur binoto salani ba mur mabir do baik. Ar-Rahmanir-Rahim sadaronai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pada tasdid cukup menekankan tasdidnya lamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada mur mengaji mur binoto misalanai mur mengerti ia tentang kesehatan. Pada alakna karejo dot alakna sikola di kesehatan mur ibo to ia mina sutola panganot mur ibo to ia media na perlu dijauhi mamal ilmu ia ibu tu ia mesang ahana terbaik menjadi panganon. Anggo ita ngamak siadar kita kesehatan. Ini masih talotak sudah. Ipangan sudah. Semua mengerti untuk nomor gizi dan vitamin. Na mangoban lemak dan protein. Na mengerti pokok na taboni. Anggo kesehatan. Natulay panganon. Ima pala kita tu kesehatan marubah. Suido ko niya pantang na. Ulang pangan di tua-bitua ni Manu. Di tua-bitua bagian dalam ni Lombu. Boleh bayar awi mana tahu boy ulala. Ngai boto salulot naon. Dung binoto mana salah. Bala binoto make kurangan ni bay halani ilmu ni ba. Romay bay martawadu. Pahaman tong bayan na ubang gawin. Jadi thumma kullu ma ya'iju minha ala sahibiha arba'u afatin. Kemudian sifat sombongon rupana menimbulkan akan 4 kebinasaan. Pala Roma magodang dia-diatemu wa Roma merasa lebih merasa mah sombong mapangkuling, sombong mapamake, sombong mapenampilan, sombong maparlojongjong, sombong parjugu, sombong panaili, sombong pangkuling. Roma sombong, Roma 4 kebinasaan ng kantari mohon. Ihdaha ahame, hirmanul haqqi, terhalang kebenaran. Ipaingot seho mga lumahoy. Napayaan paingoton alak na goda. Ilang banda ko sumuni iso jabat si pangitimot kuwaw niya. Padahal na-detect na betul doon ay dokon. Na betul orang na sa idokon umak na sumuni. Umboto maaw pa doon isi ola. Si kola mo pinasulong bigit paingot kuwaw na tobang maaw niya. Sumbungan po nung tobang mo. Napayahan kalaki menerima kebenaran. Pala sombong. Pala ita imam-imamon. Napayahan menerima imam na poso. Mga mo. Mga pinakawin niya. Tinapasihan do iya. Naman jadi imami na pertama termasuk pasihnya. Waraknya. Pakihnya. Naman jadi imam di masyarakat pakih. Mengerti ilmu agama, ibotoiya sah dan batal sholat. Ulang tong menjadi imam na si botonia do na botal. Fakih mengerti ilmunya, itu na menjadi ikutan. Na menjadi sopir na mengerti rendot gas. Ibotoiya dalan. Kurang na si botonia dalan burat dia menjadi sopir. Pala sego ibotoiya paturena, ay sopir na. Menjadi imam di masyarakat alat nafaqih mengerti ilmu fikih pohong sah batal ibadah ada nak palangasah sembayangnya sudah alat belakangnya ngasah bebe palangasah sudah dosa naik tiba ini masuk laboratan itu namanya menjadi imam fakih mungkin naik salah ya subhanallah ini bamangalo ya subhanallah ni kamu ni. Padahal masalah rakaatnya. Angkon pakih mengerti ilmu fikih.
May pangguli biasa na pala orjan na biasa mangguli dolen. Mapala adong na siya biasa mangguli. Inda binoto day ni guli. Napaduana adalah alak na wara. Alak na menjaga dirinya dari yang haram. Pulang tong nama saror pontong doya habis dumike ya jadi imam. Namulah mardobol doya make aga. Dia bani angkon na menjaga diri dari yang haram bisa jadi panutan. Napa toluna termasuk ma'alakna pasih. Angkon na pasih doya ia jadi imam. Bobe puso-puso agak-anak dia timas mamal ilmunya. Madeges bacaan niya. Ulang sombong kita imam-imam na to bangon. Sehingga kadang-kadang indah malihin kesempatan tu na puso-pusoi. Padahal alay na pasi. Kita manumbo na tuwang-tuwangon na siya masinay. Masya masot na. Yang tunay ba sombong dogorar na ite. Kamu tukang-tukang doahon uma-umaon pulang kon sa dolo ja alak mambigay suramo. Naro may sige nila sinabal. On. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ma'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahu ngerti ya yo. Adong do namalo, kasidungan namalo sok doan. Kalau saya mal ayat ni sabut dina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana kapung-kapung manopo. Leh itu adai. Baik nanggi susomal kamu. Au na tobang maulingmu. Natawaduk made. Indah angko na usadyo. Au 15 tahun mo naman duahon. Masulong betul alam ko beling hojo ring mo. Generasi naon angkat. Ado pe sekolah agama doho. Sekolah purba doho. Indah babo man. Ang golek mangol do bau. Binoto pondok kumunu baru ni. Len tualai. Asal menghilangkan sifat kelebihan, kesombongan, merasa dibutuhkan. Anggo ngaro ngagalinya, sombong mau. Anggo ngau mengajojokinya, ndak lain. Sudiona. Natobang-tobangan tiraona. Marmokat raona. Pertanggian raona sombong. Ona sudah rentang ona. Anggo ngaunan mandua kon kang ada pada ingat asahula lain. Alak pinamalo dolak mandua len tuadai. On manombona motor rumah mandua hi. Itik musing do pe mata motor tangan ku motor. Bang huling pinamar beda rumah dua na yut arkina. Tamma inna nas'aluka. Mulai maruan musing anai satenai bunda rumah buah. Ni lanjut kun dia bisa terus. Nama dia membatalkan dia nanti saya tahu maruan di dongan. Anggo ya masih tutuh ya mendoa. Masa doa sendiri. Ulang pun nak saja. Halo. Ulang pun nak saja. Ulang adong kesombongan. Merasa anggo ngaho ngapas. Ndarai amuma. Maka salah satu menghilangkan kesombongan. Mulailah mengucap salam sebelum orang mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bu. Malo bu mengaji. Alhamdulillah. Nggak pernah kehilangan nangit marangkati. Nah podo bu. Jadi mah. Ulang lo hati-hati mu. Iya dari perjolo mangkuli. Iya do parmainna. Au namboruna. Iya do perjolo mengucap salam. Semestinya ia membuat roa. Orang mau Nabi tawaduknya ngadong makhluk yang paling mulia kecuali Nabi. Indah dong makhluk na paling agung kecuali Nabi. Indah dong duniawan kecuali Nabi. Ia manusia na istimewa, tapi di hatinya rendah hati. Indah dong kesombongan, indah dong kecongkakan. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتوادد
يخسف نعله ويرقع ثوبه ويسير في خدمة أهله بسيرة سريعة. وكان صلى الله عليه وسلم adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu, bersanakan pemanu dan muammati naron dua tiatena yakhzibu na'lahu wa yarqa'u tawbahu wa yasiru bi ilmati ahlihi bisihiratin sariyah. Nabi lo menjahit solok niya nilainya tu sahabati paturia mujolo solok ki ijahit dia solok niya ipaturia pakaian niya ilok pitia pakaian niya indang konne joloan Nabi marrojo lao muammati nasangat tawaduk narondo dadong dia tiati niya au Ope murma ngaji murma rondo ulang angkan na alak parjolo mangkuling munko ulang rodia tiatemo anggo ngado tau ngaladu anggo inda ben na au inda jadi anggo inda ben na au inda sempurna muni pala mati hotong kinai sego makampungi tung mati udah dundu udah gede lasina oh lo baru manita lala tiang kambung meninggal kakak kalau lu naon dapat taruh niya sa Diyos na iya niya baru lepas kala ay ho ya dumati ako naman dabon to disule oh lo lope niya ko ikisaw niya golongan Nabi sa ibang kuling tila ng nasala oh lo baru nung sanay patuloy administrasi o katuan harap sa ay ka ondo kisule pas niya ay ho dabon to disule alo se jadi alak na sombong ngaray ipaingot alak na sombong indaray idokon alak na sombong merasa berbeda ada nama sempurna ilalaiya Allah berfirman wa amal qalbi hirmanul haq wa amal qalbi an ma'rifati ayatillah hati-hatinya tertutup daripada mengenal ayat-ayat Allah wa fiha ahkamullah ta'ala qala Allah ta'ala سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق akan kami palingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi bighairil haqqi dengan alasan yang hak. Wa qala ta'ala kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin Jabbar. Seperti demikianlah kami mengunci, Allah mengunci tiap-tiap hati yang sombong dari lagi angkuh. Dikunci Tuhan, ngamar buka. Indara sodar, jak ngara sodar manusia mana boratan. Inda ibu tu ia belupa diri. Ima sungata lubati alakna merasa sehat. Masih ada itu lagi tidak. Yang mualak nabi rasa sakit mudah diobati. Kita jual kita amang marubat. Na orang sehat daw bisa mek. Kita madu ompung si obat kun ko sehat daw. Ada rapi. Dengan akhlak mudah bosan dia depe. Kena dengan daw orangku datang pai motive. Betul orang. Dikunci oleh Allah. Waruya an Musa alaihissalam diriwayatkan daripada Musa alaihissalam. Imana pertama, ahamai alakna sombongon terhalang terhadap kebenaran. Merasa dia yang lebih betul, merasa dia yang lebih hebat. Ulang rodi hati-hatimu merasa hebat. Salose. Nah hebati Allah Ta'ala do. Pala adong lobimu syukur kondo. Bendek pilih Tuhan mau menjadi alakna lobi. Alhamdulillah. Au na pasadoka hauningmu. Benelek ni Tuhan di jok aswarok sadoka hunkonmu. Ang gosongani inda opunay ima saudokon serang doho tempat lewat.
Selang ini ng punasan ni Aiki. Selang ini ng punasan ni Aiki. Mun dia di Aiki, mun bak na godangan. Mangalir tu selangi itampung kala embernia. Nangkon jabat magodang ko selang doho. Halo kan? Ayun. Godangan ko na mangulunti. Watani ayat kedua. Al-maqit wal-bu'd min Allah, mendatangkan kemurkaan dan kemarahan daripada Allah. Koyakan ruani Tuhan dia lakna sombong. Pada koyak ruani nampuna sabakasi itu dia depe homodo. Pada mengamuk nampuna sabakasi senang depe sabakasi. Ulang lain koyak ni ruani Tuhan di dunia. Itu dia depe hoke. Di dunia koyak ruani Tuhan. Mati pehomay tarimonya tano imandao ya ghafil ya sita sampion ya ghafil ning tanoi palakay tasyara kubur tajimi na maulaki ya ghafil lakna lale ning tanoi palakay tu kuburan mangkubing ni sudaroni na paling sodang roani alak na matei Palaroyna manziara iya ala na yolongin niya. Palaro manziara iya istri niya, Roma manziara iya saudara niya at anak niya, on masonang niya na meninggal di dalam kubur. Idza dara'u may udbu'u fid dunya Pala jarak may tatukuburan mangkuling may akli kuburi. Ya Ghafir, anak na lale, anak na lupa, anak na silo, anak na susodar. Lau alimta ma na'lam, sugari ibotohon, abi botohon, sugari idahon ay patidahon tuan. Sugarin ay pabotoon tuhon na ami botoon. Sugarin ay buka kon tuhon ay buka kon tuamion. Sugarin ay pebegeon tuhon na ami begeon. Sugarin ay pabonggal tuhon na ami botoon. Laga balahmuka ala jasadi niscaya hilanglah habis masude daging-daging ni siyan sibuk ni. Mantap mahomangan indah jauh be mangomo indah ramodo indah rabe tujia hadani ben dangolna hadani ben sulit nai masukai pati daun Tuhan wada mutamin badani habis masude daromis yang sibuk ni malong na sombong ko na jat na dong disombong ko yung turut danoy malos malos do, malos ya si leperangan. Anda di nakapkap bilalaho di dunia. Beteng congkak ben tinggi jabatanmu. Beteng ilalaho ben onak kayona. Hebat ilalaho ben onay butuh konyala. Maalim ben tukang doa. Masombong ben ustad guru. Dumdutanoy laya. Madukduk. Madukduk do. Madukduk iya si lepelangan. Di mga dong may banggaon, produsyon ning tanoy. Najolo ho man beteng na, bayan nga beteng ni ning tanoy. Ala magdo murusuki. Maji anak ni sude, maji pengikut mi, ngay na ingot kalabe. Ako sigurang niya antay. Lamun STN. Betul do. Mantap na beteng. Layak sudah lepe menjadi bangke panganun niulo wawak milalao na jolo baru pada memerjuta argana ala panganun niulo panganun niulo bagas na godang tinggal sa lose apalagi maadong sudah bagas ni anak niya nairanto busendo parpokat naman medali masih telepon ang tubatang dito Jakarta biano ba bagas pusakoy Kadis le, kadis 3 miliar, ibagi anak niya. Oh, macam setiap yung panay niya ibu seng. Ang urut ko kadis deh ni ala, ada amal makbo, biar laki ibu seng lumayan efek ni bagas. Iya gamay bayan ning bayoy, si tatabu si sabat dua miyan ning anak buru ibu seng.
Arong museng na magalis kod ning kalay di itaan. Olo, kasi dungan na bahat sa baniya, hasil di bakasmi, sisi patuloy sa bani, iboto ni Parmain. Dabol do, nang manggaw jabat. Jadi nawayakan ruan Allah Ta'ala tualak na sombong. Nangkon Allah Ta'ala, hope. Alak na sombong pangicit na nabilasan rohamu. Ako na po ang guguli manok na sumal lumablalay. Hope na betul nangkon do, kung anong do na betulon nga tuloy do. Ang manok na sumal lumablalay do po ini. Iba ba yung guli manok tarong na situtuan may lalat? Kanta singgong may bahay na miskino. Olo. Ako po hanggang nasa 100 na sulawat na nga, nasulawat tulalay. Hanggang 2,000 sa kalidyok niya, nasumbong maho. Ulo ka? Ulo, pala 2,000 sulawat musipkon ma. Pulang ka tidak-tidaon. Bobe bahat sila pulang kung siya pake. Itong kinay maruan, ikutong manginjam na si Butong. Nang kung si dokon-dokon taungan mo, bahat itong kinay na marharo. Pasip maibadah mi. Ako na po ang mga kotong sakali sa poken, hindi naman ibadah kulalay niya. Jong kak maho. Baca masuk ni. Betul do. Ini mapalaki ang utong kinay hadi, nakam si macari itu masih tutu. Ang bawa buang kami sila haraman saja dawi. Aku ni kamar ki, murun kalau isi doa ni Allah Tuhan. Aku naman do ko ni. Oh penisi saja ho. Mayan kau mungkin dicari on targib domada. Sujok ruania lak mambegena, susona ruania lak manarimona, sudak taria. Natagian dulu ko na umroh ini. Balik ke useng madoa wisata tanggal 21 po. Olo, nama seremi gadis mencopot. Daftar masuk kita, aduh pe. Abaan pe. Olo. Adong tong kinay, adong de. Tanggal 3 marangkat 21. Piga alina tolu poken na ite. Aduh pe. Pala adong nagit marangkat 25. Natagian go to isulun. Pala kay iba sulun. Si carito oli nga binoto man carito ho, ulang sombong gorarna. Ado mensyukuri wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ada manombodong icaritoon syukur wa dia laki. Apalagi icaritoon po tagilay mo kaadto lang nakikiri. Tapusi tano tu tano, tobat tu tobat, sawit tu sawit. Tidak lagi merangkak. Nang daftar haji pengada pengusaha, tuktungkin margonti motor. Caritoon jolo tagina di kebun kurma. Tola mangan kon sajo nak ko dibayar. Tadi na sumbayang ini Ka'bahi. Tujuan ni sumar buka hati-hatinya. Jadi tujuan na nadeges nito. Nga sombong na busude na matcha ito itile. Loh, tingnan mulai. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. An-Nahl 2. Waruya an Musa alaihi salam, diriwayatkan siang Nabi Musa alaihi salam, qul ya Rabbi, oh Tuhan, man abghadu khalqika ilaihi, oh Tuhan, iseduarak na paling goyak roamu siang hambo-hambomon. Oh Tuhan, isedual palak na paling nilas roamu, palak na paling goyak roamu. Isra Tuhan kian ambo-ambomon qol bianing Tuhan man takabbara qalbuhu alak nagodang parroa alak nagodang ate-ate alak nagodang parroana goyakan roani Tuhan ni ulang godang parroa alani godang ni parroa ini kap bilang Tuhan tapi dari dame tu baba pe olo kan olo auda po balake ang sajuta lepeng dicapuk na ano dahil iba pa yan support polo pinangit na dyan isa taon ma 2 bulan ulang so auda po ngut panyapukan sanali kan adong pula las tempat manabusi bebe au sanali ang kang na muna online domain iba HP na ipingana malo iba apalagi ma-online na Allah
Awak budola. Ang jabat kipakin na deges dini da sude. Perhiasani indah pakaian naik. Perhiasani keliputan ni ucapan itu. Perhiasani deges ni pangkuling do tile. Masih dokon Nabi sada sahabat Roma ngadu Nabi ya Rasulullah. Adong disebut anak boru na aliman na buatan ibadah ane arin na burgin mar ibadah. Tay nakasan pangkuling na ning Nabi iya pinar. Dokon tu siya tunarako iya pinar. Ini maksudnya apa pangkuling? Apalagi tu udai na adong do udai pulang ko makasar-kasar tu pangkuling. Orang manompo mo tak do milala bayo pulang ko ora pangkuling. Tidak tolay. Mabiar, lumabayoy baya, mangido epeng Diyos na Diyos, sude epeng. Taon, kunin masuniti na si Sayo. Mabiar, dumaya manolong sudaro niya, mangido na Diyos. Abang, diyaw malang Diyalo, epeng 200,000 SPP ni daga anak. Epeng na din ang boruyo. Hindi doon maruhay. Alok na ilo ko lang, ito mangido mo, lumapal Diyolo niya. Mahal si mangido mo, biyay, bibiyar naman. Or lugar disitahin, epeng 200,000. Aso lang at sa Diyo alay manginjak. Syukur madabot al penjam kon kita alay. Nabahat do sudarom. Taruh pala orang saya umak muna aw sa Diyo paubat kon. Pala sudarom manginjam tutup na tuho asa tuho sa Diyo lang. Hindi dong ni anak borui. Padahal na adong do tong inay dila ni anak borui. Ipaginjam may 70 eskatol kilometer baru ilipkon tu talonan na ipingkokon. Adong na mission na kito na pingkok tong kinayon. Pala na somoni ang takmay. Unang kasar. Tulo. Ulang kasar. Ani pala alak lain tu kasar tu ada baru na. Oh, lo itu banyak juga. Oh, lo dia mulut tong jero naik kaki kan. Bukan orang lain. Jero naik kaki. Ulang kasar. Isi ada baru na mangidot tu alak lain na sudah pun alak lainnya. Ipaksaw niya ang kunitabusi na mariki. Padahal na perluan na pilalabayo itu na lain. Ang kunaido, ho magutuspon na padahal nga narido alak lain. Padahal adong na pinaupunti. La yaqbalullahu, tidak diterima oleh Allah sarfan wala adalan. Baik na sunat dan na wajibmu indai tarimo Tuhan ibadat na wajibmu dan na sunatmu ang gumanjit ruang alak lain ipaksa ho ipagido ho na sudah putihan. Ini masuk hati-hati. Dari tong kita pihak layon ulang mabahat tuntutan. Bau mahon yang tengah itu bisa ia badana. Ngaburuk mahon yang itu bisa ia bajuna. Kan tu ni tu. Orang nak imbas oban maroban deh. Tidak ada buru saja alak layon. Tahun bayo itu ada burunya saja mangomo. Ilokuan saja ya. Ngapain na pemilihan presiden may bato ni Bayoy masama si presiden. Kasi na konting na politik ni Bayoy. Kolo, pangalan din na sulong do. Adong din na suni imo, yamuan na ula. Bahat di yamuan ada baru saja na mangomo. Oh. Anak lain nahi. Jawab tahu, di hari kiamat tu kinay rundut ni Bayoy. Jadi isi mana paling goyak karwani Allah Ta'ala. Tidakkan Nabi Musa kal man takabbara qalbu alak na sombong ati-atina. Alak na bimbidaon kala ipabida-bidaon niya alak. Wa ghaludha lisanuhu kasar lisannya. Nakasar pangkuling. Pala mangece dia tutup na menyinggung. Pala mangece dia tutup na mambenancit diruani ala. Tutup na merendahkan kala. Hurrima alam nar, diharamkan masuk tu neraka. Obat galak indah masuk neraka, obat golongan manusia. Ning nabinta riwayat Imam Ahmad. Hurrima alam nar, diharamkan tu neraka, obat golongan. Pertama kullu hainin, alak na burgo hati-hatina. Nadenggan parroana na malo membuat roa indah mau kasar indah pangamu dengan marjiren
tenggan marsudaro, hormat marsuami, sayang maristiri, nara membantu sudarona, sudah masuk, tuna poso-poso denggan, tuna tobang-tobang masuk, tuna daganak sayang, di kampung ini jokroan yana, indah unjung menyakiti alak pangkuling niya, bote sakit alak kia, tutup doya mamuopon, bote ngasa dia ibadahmu anak boru, tusaru bodohoi. Oh, malah ada ako sana. Nakos maruang ni Parangin Naijir, agi timon, lalo na namudahin malalay sada, mudah-mudahan niya kabin na milaya. Harap na masuk sa rugo, ni haram kon tu sa rugo, tunarako di haram kon Allah, inday bentuan tunarako na mudan kon, umakon pengajian ari rabuon, inday bentuan tunarako, harana borgo pangkuling, na denggan pangkuling, inda pangamuk, na malu membuat roa, na malu margaul, sudah masuk tu bagas niya, inda panggoda, inda rupa dapat tahajud. Indah lupa parduha, indah lupa na parsadoka, along nintong parsadoka, tayo na godang pangkuling, kalau nalayas parroa, along di, terus malihin na pirambangkon. Napadua na layinin, alak na lemah lembut, indah mabiarkan usia, indah mo mangamuk tarsarupulot ng kinan mo. Orang lain na lemah lembut na borgo pangkuling na patuluna asirupe salin alak na mamumuon tuwala memudahkan kala ramanolong kala inday parsulitia alak ipamumuya sudah hajat niala inday beda-beda niya alak pokok na tertolong niya alak adong epeng niya raya membantu menginjam kalak raya menolong alak-alak nara membantu alak peminjam alak raya menolong kalak pinjam alak melepaskan beban alak bope ngasa dia ibadah niya tusaru bodoh itong kinai pinjam konsuala pak momoya urusan niya ima paling motorinan marsompit-sompit geser jolo kakak jadi mah tampil lo penang kakak tampil nggak bisa deh ulang lo dia teh ustaz sompit motor biasa baru mengaji lo pe mama nyota kok kalau pedongan mo na soni harus saja lo may motoriro anak guru tahu na ima niya na bernong niya naik palapang paksau lapangkanlah sempurangka anggo bisa ketu na sompit naik oi sempurangka masya Allah na telahir matolu te kullu hayinin na lima limbun na borgo parroa lainin na nabor kasarupur na boy dari mahlembut na tenang alak na tenang parruana sahlin ramang bantuala na paupat na alak na denggan tu masyarakat denggan tu masyarakat dia mementingkan diri dia sendiri jadi on manapaduana dia alak na sombong na goyakan ruani ni Allah isin na alak na paling goyak ruamu alak na sombong hati-hatina wa galutu lisanuhu kasar pangkuling wa saffaqu ainahu dan terpejam matanya nga peduli tuala dibuat komangga ni Lampung Bagasmi tutup mata ho naro ni daborwa ni jiren ni betul do oban matubangas parjolo pilihin na deges-deges nai paasing na godang-godang nai nanak tobang-tobang nai poro lobi 10 nai na termenek-menek dan tujiran tinasunido oi artina ako nasu dongdo dia tiba peduli pura-pura tak tahu nggak ada menolong nagoyakan ruani Allah Ta'ala
Berdoa mujuk ruani Tuhan. Tolong saudara misi, tolong Tuhan. Laboban ni saudara misi, la Tuhan bebanmu. Maafkan doinang saudara misi, maafkan Tuhan dosamu. Ulang tong perwami, maafkan Tuhan dosamu. Jadi hati-hati mu 13 tahun mau na semua maafkan. Rade, indah rade. Maafkan dojolo saudara misi, maafkan Tuhan dosa. Bantu dojolo saudara misi, bantu Tuhan ko. Kayo on saudara misi, makayo ho. Dan butkot saudara mi sulim butkon Tuhan. Karena leheri hasil ni skobun mi sudah buncut kanon. Ang bujo saja untuk buncut dia. Mana ada wisuan dia kang lasiaki. Kalau dikis do tanonai, ang guna lewati dapat alhamdulillah 15 juta. May bayin busing lasiak ngara boto. Super wa somoni. Adok salam. Asok na 15 juta ijo sude. Tapi aso doalak lewat lambung ni perlasiakan ni jama ijo kualai persakali manggiling be. Nda tolak yang kang na orangan modal nyon na orangan na ginalasiak ni Abu Syekh. Pero pa orang man to aga nila siak susah doka. Ang gumurado aga nila siak nanda mangidola siak kalakili. Mumode ono pa agodangan na aga nila siak 20,000 sa tembok. Oh tenro putuson ni. Iba pwede kong ajat na bahat-bahat dibuat dibili. Paling sekali membuat 2 tembokan, iba sa puluhan, 20 tembokan. Insya Allah nga mati-mati lah siya na ikut dito. Siya balay-balay, tahu diri dia bilang ajat dibuat 1 kilo itu. Paling 1 kilo besa dah. Ini pada semua hijau ia hola, bahat-bahatan pembuat itu. Wabahilat iyadahu, bahil tangannya. Darurun dialak Allah Ta'ala dialak nakikir. Wasa'a khuluquhu najahat parangena. Tutup na membayan masak nirwan dialak sajo. Inda aman di bagas ni baik. Aso ada na adong di sipanang. Najahat. Gimana paduana. Napatuluna al-iswan nakal. Mendatangkan kehinaan dan siksaan. Allah. Imasidokon na binta. Idokon hakim. Tumulak tu kajinta ng kinan pala mati ka mamilamun ati-ati mo sombong. Ulang ko mati lo sombong. Abi na sombong kon mula na mati mo. Kapadua na wa isin rakus. Ada pesu rakus ko. Ada na sombong. Pala keluar yang mungkin ginjang di dunia maka diperlihatkan makehinaan sian keluarga na. Sombong mao na jolo. Umanda iskope nga ada alam. Betul lo. Umang kuling tuho nga ada alam. Masa may ginjang asuli. Ngarong din namang hormati hobe. Nandiyan di alak naman yanjung-yanjung kobe. Awa mo de. Kala alak na chomo undunyawan. Nabahat hartona. Mate mania. Los git mate sepotong roti pingatar pangani. Jolo pini cawak kondi. Joma. Jolo pe los git mate. Ilala pili nga masuk be. Jomok na hona jolo. Ilan be ay king nga masuk be. Ay ma, nga tertolong be. Anong lo peguna na chomoi? Nda be leen tuala. Marbagi ho. Ulang ko asik tu duniawan. Lupa ho mate. Amo ditinggal kon mon lasket mate ho. Aek santetek tengah masuk be. Ada peguna na simpan ni. Ima ulang ko rakus. Pabahat amal ibadahmu. Pada anong dapat ko harta dunia bagi kepada orang lain. Dan pada akhirnya setetek air kena masuk do. Halak na membanggakan diri. Ngadong bere. Wal mukhtal la yukhrijuhu Allah min ad-dunya hatta yumarridahu fi bawlihi wa qasrihi. Halak na membanggakan diri. Homela ona dikes na penampilanna, na baga kalakna, na tampan dot na deges. Ang jabat keluar ng dunia ngadong bebe. Lolan oyoy dia suri. Betul loh. Lola menyampak daroy dia suri. Dan madulit-dulit kotorani. Marmilaan kala. Sombong mau na jolo. Taru na ho man hap-hap na. Ho man hebat na. Ho man hona. Ho niyak nga na ho. Ho man hona. Ang jabat tong kinaw ismate ho. Adong ba pinichoka kon mo. Inda biaso mama saluta oyo sibuki. Mama saluta kotoran. Tuwaik disibuki. Pemandau parilin ay piganjing luar niara. Kadang lo pinamang hormati ho. Kadang lo pinamang menyambung-nyambung ko. Yang menyambut-nyambut ko. Dabe. Asa buat gampang kam. Aso na oyo do masulit.
Dalam apa obatnya? Tentunya alakna sombongi. Lalu siang dunia pasti mendapatkan azab daripada Allah. Al-kibriya'u ridai, kebesaran ini, kesombongan ini selendangku, wal 'azamatu izari, dan keagungan itu pakaianku. Pakaian itu Tuhan bete. Allah ulang tarik pakaiannya. Jauh pakaian mon ulang tarik di pakaiannya. Salah ya saatnya pakaian ini. Oh jilbab dia begitu. Mari pakai baju kita mengaji pun kau jilbab naik. Jauh jilbab morning mo. Kau mana kita puntuling kau ini? Masih pakai pakaian Nabi. Ulang pakai pakaian di Tuhan. Pakai pakaianmu. Masih pangan Nabi. Masih pakai pakaian Nabi. Ulang pakai pakaian niara. Nggak cocok joi. Ada nomor orang sih. Muyuk. Ya jadi kakak baju ini. Oh, iya itu 10 kilo orang 60 sada lo. Tadi, ndadai masih patule diri Nabi, masih pakai pakaian Nabi. Sombong al-mutakabbir, sifatnya Allah. Ulang pakai sifatnya Tuhan. Ini dia cocok joi. Ada sifatmu. Hina. Hina, lemah. Mudah-mudahan kadintau mengikis sifat aku dari dirinta. Semoga apa yang kita miliki bukan membuat kita lupa diri, tapi membuat kita semakin merasa hina. Karena sebanyak apapun yang kita miliki, itu bukan kita punya, titipan orang lain. Betul dong? Bo, pinabahat tobatmu, sabamu bola, apiamu bola, anggun na iboto mo kuna doon Jakarta nang jabat mahep, tuy lalaho. Oh, melaho na kayo ni kampungi, ala, na mambayan meron dapat turena. O puna doon ang kam, iboto idon niya, pas nasumbungan lalaho na sa hukuna doon yung bayon.